नमस्कार बंधुगण, आशा समस्ते भलरे थे। आउ गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत। दयाकोरी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं दयाकोरी भिडियो गुडी को शेयर करंतु। जदि आपनकर कहीं निकटतर थाए बंधु बांधवी सहोदर जहाँपाई ए भिडियो गुडी को मूल्यवान निश्चय से सहित शेयर करंतु। आज सकाळु सकाळु छोट कथा कहवाक आपन इच्छा है से भिडियोटी ये भावें जे मो प्रवचन दूची मुझा दूची जहाँ बर्तमान कहबी ताहा एक उपलब्धि आउ अनेक अंश आपण को साहाय्य सहयोग कर। समस्ते चाहती जीवन रे सफलता पाइबा, समस्ते चाहती तांकर संग्राम केमती सरी जाऊ, जो जीवन संग्राम चली से जवनिका पड़ जाऊ, अंत हो जाऊ। समस्ते चाहती गोटे सुनेली भविष्य, राइट। आपन चाहते आप फ्यूचर बढ़िया हो, आपन चाहते आप स्ट्रगल सरी जाऊ, आप वेल सेटल हो जातु, भल जॉब हो जाऊ, भल घर, भल गाड़ी, भल लाइफ पार्टनर, फिनान्शियल स्टेटस ये सब भल हो जाऊ चाहते ना। दुईटा जिनस मन रखु, प्लीज रिमेम्बर टू थिंग्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नंबर वन, जो दिन आप मातृगर्भर ए पृथ्वी पृष्ठ को आसते ना से दिन आप जीवन स्ट्रगल आरंभ होता, से दिन आप संग्राम करने आरंभ करते आउ टिल द लास्ट ब्रीथ शेष निश्वास पर्यंत संग्राम जारी रहिबो। एक कथा निज माइंड भितर रखी दियंतु। संग्राम केबे सरिबो नाही, आपणको संग्राम केबे भी सरिबो नाही। जदि आपण आमर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की पचारती सर आपण एबे संग्राम करूछंती कि से केबे डेफिनेटली मो संग्राम करूछि कैसे और 2 बार पीएम बनना है। आम चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पट्टनायक को पचारतु सर आपण संग्राम करूछंती कि तो से ओडिया बुझी परिबेनी, बट तांको पचारतु सर आर यू स्ट्रगलिंग राइट नाउ। डेफिनेटली आई एम स्ट्रगलिंग जे केमिति मला पर्यंत सीएम रही, राइट। दैट मीन्स गोटे जिनस माइंड रखी दिंतु, देयर इज नो एंड ऑफ योर स्ट्रगल। आपण संग्राम केबे अंत नाही, जवनिका पड़ो नाही, यहीटा मुंडे अच्छी ना। तो आपण केतेबेले असंतुष्ट हेबेनी निज उपरे। अनेक पिला निज उपर असंतुष्ट हो जाती। आप विभिन्न परिस्थिति फेस करेंगे करने को जाऊे, मुझे अनेक कर देखी, ओके। बेले बेले निज उपर असंतुष्ट आसे, तेणुक गोटे जिन माइंड रखी दिंतु, मो स्ट्रगल जन्म हवा दिन आरंभ होती, मरवा दिन सरीबो। जेकोसी परिस्थिति जिते पैसा रोजगार कले, जो पोजिशन को गले, जो जॉब रे जहाँ भी करदेलु ना, देयर विल बी ए स्ट्रगल। जीवन रे स्ट्रगल गोटे निश्चय रहिबो। आपण जहाँ भी हो जातु सेटा थिले जदि आपण माइंड रखी जे स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ माय लाइफ, मो जीवन रो गोटे अंश ताहा, तर डेफिनेटली आपण निज उपर असंतुष्ट हेबे नाही। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, यह था प्रथम पॉइंट, स्ट्रगल इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पॉइंट नंबर 2, वर्तमान को ग्रहण करने शिखंतु। एंड इट्स वेरी हार्ड। वर्तमान को ग्रहण करने एक कष्टकर व्यापार। आपण को सदाबले लगे जे अतीतटा सुनेली थिला, भविष्यटा सुनेली बा रूपेली हम, वर्तमानटा बेकार। स्कूल पढ़ुला बेले स्कूल लाइफ भल लगे, कॉलेज को आसला परे कॉलेज लाइफ भल लगे, स्कूल लाइफ कथा मन पड़े, कि जॉब कले भल लगे। वन्स जो आप कॉलेज छाड़ी आस से लाइफटा खराब लगे। स्कूल कॉलेज भल थिला, मैरेज फैरेज कर सेटल हो गले भल लगे। जदि आप बर्तमान जॉब पर स्ट्रगल कर ना, ये लाइफटा आपको भल लगे, आप लगे जॉब कर सेटल होगापर हुए तो भल रही, कि पूर्वर भल थी कॉलेज रे स्कूल रे पढ़ुली। वन्स जॉब पाईगले ना, लगे जे लाइफ रे किसी ना, बोधे रिटायर फिटार हो गोटे शांति कौटे एकुटिया जगार जा पुरी धाम रे जगन्नाथ धाम रे कौटे रही लगे। कहीं एमती लगे ताहा आपणकर दोष नुह, मोर दोष नुह, मत भी लगुच, समस्त लगुच, जी जो पोजिशन थे लगे, राइट। जड़े प्राइमरी स्कूल टीचर से चाहूँ हाई स्कूल को पड़े, प्राइमरी स्कूल भल लगुनि, जे जॉब न पाई पिला चाहूँ प्राइमरी स्कूल टीचरशिप मिल जाऊ, एनफ। प्राइवेट जॉब जे कर चाहूँ कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाऊ, कि जे जॉब ना से कह प्राइवेट भी मिल जाऊ चलो। यहाँ आपणकर मोर कहार दोष नुह, यहाँ हूँ गोटे मनीषर सहजात प्रवृत्ति, से वर्तमान को ग्रहण करें ना।
କିନ୍ତୁ ଅତୀତଟାକୁ ଭାବେ ରୂପେଲି ଅତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନେଲି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟତା ଦେଖ, ଅତୀତ ଫେରିବାର ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପକ ସତ୍ୟକୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ସ ଭେରି ହାର୍ଡ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଜବ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାଇଫ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାପା ମା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାଲାରୀ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନକମ୍, କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ନାହିଁ। 99% ସେ ଆପଣ ରାଜି ହେବେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁନି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍, ଏଇ କାରଣରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିନା ଆମର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ସବୁ ସତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି, ନାଓ, ଟୁଡେ, ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ନା, ନିଜ ଉପରେ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାନି, କେବେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାନି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଦ ସିଚୁଏସନ୍, ହ୍ୱେୟାର୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଆର୍, କେଉଁଠି ବି ରୁହ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରୁହ, କେତେ ବଡ଼ ବି ହେଇଯାଅ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଫରଗେଟ୍। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ till your last breath. And second, if you are not accepting the present, there will be no happiness in your life. And please remember, future is always uncertain and the past won't come back to your life. ଅତୀତ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ମନେ ରଖିଲ ନା, ତମେ ଜବ୍ ପାଅ ନ ପାଅ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥାଅ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଜବ୍ କର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଜବ୍ କର, ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କର, ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ନ ହଉ, ବ୍ୟାଚଲର ସାରା ଜୀବନ ରହିଯାଅ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହଉ, ଜବ୍ ହଉ ନ ହଉ, ବାପା ମା ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତୁମେ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ ବି ତୁମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କେବଳ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭାବିନିଅ ସଦାବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବି, ଭାବିନିଅ ଯେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସନ୍ତାନ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିବି। ଏହା ଥିଲା ମୋର ସକାଳର ସନ୍ଦେଶ। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରବଚକ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଜୀବନରୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଜୀବନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ମଣିଷ ଜୀବନରୁ, ମଣିଷ ସମାଜରୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ୟୁଜ୍ କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଶିଖାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିଲାଗି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ହେବ, ସେଇଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେକର୍ଡ଼ କଲି। ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁ ଅଲ୍।